Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh Yaqub Forum ngalbe konton Forum 1 katabula fo Forum 8 kan diaspora kalbe konton Muslim ya konton dirola kali konton badi ya konton dirola kali konton arjanna dingol la konton dirola ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kontoro tamirin kola nsafoko alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin nga ala jayi ka tentu nsaita nga ala jayi ka tenturo men da fonte sila adandulama manso men afanga folo sawata ka fanjayi ka fantentu jannin tenturulalu ka tentu kasal kila nyumama sallallahu alaihi wasallam kila men atalefisiyata alala dafongo mume beti badingolun nata kanana kacha bunda dolle sambanan men anyinin karo siyata bake wato la soto baliya kammala jabiro mankeno bunda nyinto ayatara ko manto nane kacha soto nun bunda nyillale ka koyindiro kenin jela bara hanin kabi nsinana ka dun kacanyin kono kila yemel bange woto sallallahu alaihi wasallam walam nyinti abenyin kono mbadingo do ay nyinin kanun nyinin karo nyin sinya jamala membe dending allahumma salola kuwa kenyala allahumma salola ale halolu kenya melu kake anin allahumma salo nyanta kala nyaadi mbadi mala nyinin karo lota wo bunda kan anin kota ke melka horama dano ke maana ka foko nanin fa horomoto imma nafutu ke nyuma horomoto imma ka horma dunke o dane nak etela horma mo ka wodani ila duwa kono wonak wo fanan ako fowda taleban imma famanda anin nyinin kari sabanya o kotake membe dending fani kunto la ale halo la wala nyinti ko komen ka kurto ka kuntu ka dandi sinkangato fo fenne mu miyalon ko adata le famanda fo sunno le mu fo sunno teng anin zilibabo pour ka kalake nsafa nyinin karo nyilbe dendi nyilla asiyata bake barbi mbe kachala bunda mento ngani melu sata teng insha allahu mbawle bundalu natlanan kakacha walla ning audio jamfata mba bulala ngabula odi flanja kono nimme mbala moyla isa kata ye audio nyilu ye bela moy koye folo la moy nyamen isi flanja la moy wonyama tuma do fa stasino sabama bang imma ala la kitiyo kanata ta dandame abewo kono jannin kadun kacha bunda kono folo an abdullah ibn mas'ud men kila la sahabolam sallallahu alaihi wasallam ay nyim bangiako kila ko sallallahu alaihi wasallam man tolun te bola khayro kono madama londo be sabatirin manto alifali bulu ning ayatara londo natana sabati manto dindingol ma ibe khawye yalale manto alifalu kan nyimu kuma kanati me yalon ko bi nsafono mbo jamano le kono ana abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qal innakum lan tazalu bi khairin ma damul ilmu fi qibarikum fa idha kana al ilmu fi shigharikum shafaha al siqaru al kabira wa kammala
nin londoɓe sabatirin alifa kunda alifali bulu mantolɓe kayro kono doron bari natata sabati dindigol bulu nak akoye saje dindigol be kawye yala katara alifalu kan ñin kamma si doya ye kafante yandi ye jahiliyandi wokola Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu aga bange ako alsi mutaroke molu la londolu la ila jero la membe bending kila la sunnolu kan sallallahu alayhi wa sallam katu wa molu meliyalonko walla sawata ataliñato walla e londo soto katambi atalula qala Umar bin Abdul Aziz khudhu min ra'ya ma yuwaffaqa man kana qablakum fa innahum kanu a'lam minkum woto wa kammala foka song mo sawari ngolu walla londo seduma soto mbe bulakan walla la londo li noma kalon ko walla alalong katambi ntelula Hasanul Basri rahimahullah aga bangi ako londo mu fulaleti nenga londo wamu kuleti me yalon ko ya mansatalla sadi dolula dolu buka soto ako bari sondemeo londo ako mu londo ti londo me yalon ko londi nafa ma ba kono aske londo ti men simo nafa asa hadama dingo bondino toro kono asinata khayro kono asi kawandino isamoyino asi yamaruna asi fatandino asi lono silo kam min ngalon ka sikke siratul mustaqim qala la Hasan al-Basri rahimahullah al-ilmu ilman ilmu lisan fadhalika khuddatullah ala ibn adam wa ilmu fil qalbi fadhalika ilmu nafi'u wa tawakkala londi munafango londi barkaringo atalamu londo ti mes jongo sino arjanno kono wa kammala Fadl bin Iyad rahimahullah wa fananga bangiako hadama dungala alanya silango ila londo danta damen ila alanya silango kakanya wolema qala al-Fadl bin Iyad rahimahullah rahmatul mar'u min Allah ta'ala ala qadri ilmihi billahi ta'ala woto wa kammala ko adama dunguli nyodan alanya silango konole koye nyodan londo kono nyamen londi juma wala mu sondeme wala londoti londo men ngalon ko londi barkari ngolem londi muna fammalem ka ala long ka sute ka korosiroke ike kuwolula ani lon kuwolula kebo nyoto ka fahamu ka bula baro no ma alnya salanga itaralari ngakan wa kammala amirul mu'minin natalamu sayyidina Umar rahimahullah aw radiyallahu anhu shana Umaru aya bange ako jamano benala kataram mantolu kan wa jamano wato yako kila ko sallallahu alaihi wasallam jamano benala katara mantolu kan wa jamano wato kono ete sutero kela lonnala namanke fani nyumma dungolati ako ete sutero kela lonnala koten namanke alqur'ano lonna jamaa pour que sute kalon ko nyinga qur'ano lonne alsime muta qur'ana lonnaluti a jamaa beji atalala fenkan fo me yalon ko akanga diyata karanga kono akoni wo wato sita isa tara jamaa beji ite alabatula namanke sunkaro konoti akoy bajela no jamano nyin naali dunta wo jamano kono man satalla sina saltindiro kalima maralila la meliyalon ko ete londo sotola kono diyata na tarlela kuoto andi tanala kabala faliye mumeke qala amirul mu'minin yati zaman ala ummati la ya'rifuna al ulama illa bi sawbi hasan ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن ولا يعبدون الله إلا بشهر رمضان فإذا كان ذلك سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حليم له ولا رحيم له نيغا جوبي بي باكي akasiya dol beje
ni amari lota akumata manam ay qur'ano karang isamira ko a nyollon na man siya ayatara dolu ma be fanak bara tara dolu beje e be men fanga jato karang kan imalon abe men sata kan wonak wakola ni to ko ibena bulala wonoma kanakaro ke aninka kitiyo ke kaku dandi kaku sabati baliya abena kele jaga soleti mantoli kono yamuta aba hurairata bulu aba hurairata aya bange ako kila nyumma e nyimbange sallallahu alayhi wa sallam ako kila ko sallallahu alayhi wa sallam ningali fatandi kumenna al salifan jamfandiyala ali alifan fatandiyala barungali yamar kuwo kula al si kero ke wa yamaro nyin kono ali yemenno al si kero ke wa yamaro kono ali yemenno barimbe nyin koyindilal mako al si nyilong manto dolu mel sawata nin al nyato ila masibo soto asunta ila nyinin karo la danna tambole kan anila nyo waliyo ila annabiyo mola kuoto imam bukhari ya filla wa nyama ani imam muslim wa kama an abi hurairata radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum qasrat masailihum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim andum bi ni ajube bake bi jamano kono kila man tolu sallallahu alayhi wa sallam waliyo warata bake man tolu tema nyo sabala ila annabiyo mola kuoto annun kila e dandar laro ke jela ka chodiro ke man to dolu melu tambita ila masibo soto sababo dolu beje adenta ila kambe mbaliyalela ila annabiyo mola kuolito andum bi muslimol man kambenno ila annabiyo mola kuoto woto mu kulet nak mengalon ko aketa kaba kuoti muslime kundato wa kammala ya mutana abi salih an abi hurairata abi salih ka mutabul kana aba hurairata kan aba hurairata ko qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحببتم أفسحوا السلام بينكم رواه مسلم وكمل أبا صالح أن أبا هريرة يا بانجي كامتا كيلا نيومالا صلى الله عليه وسلم kila ko aye kali mansola aniyobe manso men bulu mo kilinta dunna arjanno kono alta dunna arjanno kono fanali yenyu fanalu limaniyata man satallala nak nale lafta kadun arjanna albe limaniyala le alta dunna arjanno kono fonin alu limaniyata andun alta limaniyala fanali yenyo kanu badi muslimolu alinga koros bake bi muslimol damma tema fonyo kano be jele bang amansiya muslimol nata ka grupoluti katala fatan li dunta muslimol damma tema woto wa kammala wota nyo kano sababu nola abadan wa kamma kila ko sallallahu alayhi wa sallam fo ayata rantale tomben na bang ku kan men nali yewo kuwo ke dorong albe nyo kanulale wala mo al kontoro siyandi al dammalu tema imam muslim ya afilla wa nyama isa rabi muslimol dammalu isi ben ye tambi ete nyo kontonna kaje ko ntanin kari mantara mana hazkilin wakan mantara sila kilin wakan nonnak wa mukaba kuwalati men abala fa warata amiro warata jakalo fana warata isede yata kalimatu sahadatola asede yata kalimatu sahadatola isede yata la ilaha illa Allah yako ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah afananga wala fo sallallahu alayhi wa sallam ina tana farla salo londi awatola
ay farla salolo ndiya watola ye jako bondi ay jako bondi ye sunkaro sun ay sunkaro sun niye hijo soto itata hijoto ala nata fanan harje afana nga hijo ke wobe kola e koyni womantara sila kilongo kan wokola a itamanna ngane nyuma soto woyen wo fana manna ngane nyuma soto yen ite yamire tele katata alala yo jamfandi alala wo fana ngamira tele katata alala ayete jamfandi alala sayen atel dammalu watu jumalem atel be nyo kanula fo albe limaniya sotola ale dun arjanno kono wa kammala sanna ali karamallahu wajhahu sanna ali ya bange radiyallahu anhu almuman satallani malama ako hada madin kilin kana barake khaira kuto yake famma yito kan bari kana ku fanan tuje hera kuto malo sabula mal talenta nyin ku karkela ayatara khairolem wotonon wo fana mo bundalati me yalonko ayiri wata baki an ali bin abi talib radiyallahu anhu قال لا تعمل شيئا من خير رياء ولا تتركه حياء كنا فمبارا هرا كوتو تباكلا يباكي كان فما يتو كان دنيا سيتو چوچو دنيا سكاويما مول سافو كاري كاري italangan neo ayatara belari wala kan dorong bayindiro kan nyo kajafo kan nyo kiskiso kan kana kutuje fananak malo sabula ninga nyinke be malula la nganyim fo imma be malula la nganyinke atar khairolem wa fanan wa mukudole timeng akaba kuyata akata kaba ko te bi bake hadama dingolu nsitara nyo kiskisila kabula nyo noma hani ye dola boydaje domandin dorong imma yala ngaybe da domandinje ye funti fonyo kono dunia kono ya wawang ko sankabo ya wawang dunia be tema ka kajafi ka neng ka doya e ko etebe kila la sunno le kan hadisa kilinte kerin dunia baluwo kono hadiso men wa sambanan ko muslimo daji ko nyanta kala wonyama ke nyom muslimo ka ngaybe ka doya ka neng ka kajafi eta mu muslime saharinglati andi ka kila la sunno le balundi sallallahu alaihi wasallam wa mutoku yalati nak kala kila kan sallallahu alaihi wasallam nsije hakili tubake wa kammala kila aya bange sallallahu alaihi wasallam ako nyimmu kaba kuwoti bake hadama dungu yang momen abe halakila imma hadama dungu men halakita ayatara kando tumbe bulu inyanta ka kanda menna sahabar ko kila sallallahu alaihi wasallam e kai wala mum fenti kila ko wala mu katubi ke fansai alama aninka kafaro nyinin man satalla bulu wato mume bela azaban liman yahlaka wama akhu nazad qila lahu wama hiya qala at-taubatu wal istighfar wa kamala kila ya bange koteng sallallahu alaihi wasallam akom manto lutabola manam man satalla la jonte bola ka fan sutuyanyo ya alala nafili salolito farata la man soya mari kanu ala dun naye jonga kanu asike yen itulla moyri langti e kamoyro ke tulo menna andung ba ka kanuro kenin alala annabiyo molula adi man satalla bi silalu wala mu alabatu lalu tunak meliyalan ko ibe ala kuwaleto wato mume bela ibe limani yarin alala ibe slanding haramola ibe slanding ala taala man sonya ibe mira kan inin ala benyo yala andu ina tanake moti koten eketa tonya moti wokola eka kontondiro ke hadama dungulla melmu ala kanulati eka duwa financiandi eka badiya eka choki andun ika man satalla finkongo eka asiyandi wala mnyinti ko fewo feng nasi jongo sutuyandi alala a wajibi ya tale hadama dungo kan yake ka fengo tuje fanan
men si jongo jam fandi ala taala man sola wa kammala kila sallallahu alaihi wasallam kome ngakuma kanga men sadata ngako wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu fa idha ahbabtahu kunta sam'ahu alladhi yasma'u bihi mahabbata anbiya Allah wa awliyaihi وصادقة وزيارة أحباء الله وقصرة الدعاء وصلة الرحيم وقصرة الذكرا وقصرة الذكرا وذلك فالمعنى كل ما يقربكم إلى الله فالزمه وتركوا ما يبعدكم عنه isi fanga tuje membe jam fandila alala wa kammala kila sallallahu alaihi wasallam komen hadiso na tata nyamen ka foko momo ye fenfen nati nyindino kono men kila anala sahabul mantariya kan maana pour kaje fahamu bake kaje fahamu de wala mu kila amam menke amam moya mara kela aman ka nyala mogol ka manam amanke mo ma ka nyala manam amam mo fatandiyala akerola ka nyala foka nyindulale fahamu bake bari satara bi mo jama ka tara lorin dula kilindam malakan wala mu nyinti kila make sallallahu alaihi wasallam hadiso musabalati hadiso sabalem wa sabonyin foye son imume bela anin yemume be ya noma yemume be sabatindi walam nyinti ko ebe sonna hadiso la miyalan ko aketa qawliya ebe sonna qawliya lale anin fi'liya anin taqririya ebe sonna nyillale fi'liya kila fangaye baro menki qawliya kila sallallahu alaihi wasallam akomenna alake at-taqririya menketa kila nyala amamo fatandi yala nyin hadisa sabo nyin kuma kan sabo nyin walla nyin ke bar sabo ka son nyinna amanke tebe tula lorin dula kilingle to ka fa kila make wata manyan nakake baro dol be jele kila ma wolke sallallahu alaihi wasallam iketa nyala amam fatandir kala baro dol be je kila ya maro kala le sallallahu alaihi wasallam hannin ayatara afanga manna bara mbena kan walla kono katum ni aja nga kumota nyin dingirato nkana allahumma salola bundale kan nsi kuma kan la moy bake nin hakilola nkana la moy nin jisola nsala moy fanam fahamo kan imari yeson tonyala yeson fanam membe sata kan ni tonya jeje ye tonya nyinta e kana balan tonyala abadan muslimo wato mume be e nyanta ka tonya bulan noma wato bela adumbe mel sata kan kila hadiso lemu sallallahu alaihi wasallam komen kila aya bange nyamen kafako momo ye fembara nyindino kono men atanala sahabul mantariya kan maana ima kuwo nyinje ata kila la hadisato ata kila la kibarato imaji alqur'ano kono amantar ijma'o kono amantara lonna la kambengo to woto mu fennete meme murule kam fokanyin dula famude amanka hadiso nyimbelorin dorong fenfen niya bara ayatara kila mawoke sallallahu alaihi wasallam ebe wo murundile kanne sayin fengo men fanan niya tuje ayatara kila ya kele dun yemen tuje iman son ka bara ayatara kila ya kele dun ya mire tani mola kito jam fatanyola men fanan e fembara kila man menke sayin jampe saban ya jube bake ni te ye fen tuje kila e menke sallallahu alaihi wasallam anim men fenke kila man menke sallallahu alaihi wasallam nyili mo fulo la kito pe saban ebe jonta la nyili kono yewo bay ka bondi muslimiya sansan kono ani be jon dundi la muslimiya sansan kono katun mbena allahumma sallu dula nyin kanne ni misalo kamma e ko kila fa sallallahu alaihi wasallam kila ma fa allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim je bala fa warta bake pour ka fa ko ndin aya tara e ko kila fango
aman allahumma saloke ma'ana kafa allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim kafo siqa men mogol kake wa kerinyala kafa allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim mogol ya foko sallallahu alaihi wa sallam lafta ka diyamu jela bake ka je fatan fansi ni ko kila mawoke wanyama imma ama allahumma saloke bayri mo la satar nyal man kiliya dole beje isa foko allani allahumma sallinya kulo me alan ko baraji tala na fatala wo mu fori nyale to kuma kan me alan ko atinyatale wo manke fori nyati me nyinyata eta allahumma salo to fala yana jawya la kan hanira wa kalla amanke fananko mose hani balanna duniya kono ya fa allahumma salo man beteya hani ni te ko fana allahumma salo man beteya wo mu itala fahamo la nyera dangleti sayin kacha bunda be lola min tole wala ma allahumma salo kenya kabirin sahabol ye kila nyininka sallallahu alaihi wasallam ko kila ko nyanta ka salima nyadi kila ye salatu ibrahimiyya ayola fa sahabol yen kabiri wato men ya nyininka sayin kumo na ta dan nonne bang wa kola kila manna bange fenke allahumma sallo la koto bang kacha bo fananto anin fo kila nene mammo ya mari sahibol mume be kono kila la balu kono anene mammo kili ya mari bang asalirin kola la ka fay ko salila annabiyo moma ayata ro fanan nene manke bang non fana munyinin kare dulalati kacha bo fananto yalo ebukalo bunda kilin to dorong yetu lori wadamma kan hani hadiso siyata wele kilala bange siyata wele alqur'ano fanan ayo siyata wele alqur'ano warata wele woto wa kammala nsi continue jannin ka futa wa bunda kan isatar fanan dula jama isi moja e sali mo jama e sali ale salolondi ale sali fale pare etafala rabbana walakal hamdu moto mutalal koma e kadoli fanga ni yake ka fako ntalla jang rabbana buka mutajang kila duna misiro kono kila rabbana muta rabbana muta kila koma sallallahu alaihi wasallam sena bakar koma rabbana mutata sena umar koma rabbana mutata sena usman koma wanyama sena ali koma wanyama fokana bulambe nyintam memento rabbana ka muta woto wa kammala nite ko rabbana manyanna mutala etala misiro kono aman fentinya salola amanyanna kake kila dungake shahabol yake kulafa rasidinol yake fo woli mawolon ko kafo ko na manke aman fentinya salola bang atare woli mawolo woto wakamma isalita fane ipareta nyin salita allahumma saloke ngajam faamu bakede ninka kaccan ka nyola moy nganyo kaja fo ni nyonano bondi je freng ka kachake ka nyola moy kachakono abeke kula bake sain be bulolu dila nyola nin aya tara ete sonta salo kono rabbana mutabaliyala e kaman fentina salola mundunye balandi salikola allahumma salola waye fentina salola laban mbadi ngotonya jube sa yekiliyata nyin kufulo fanan pesa bang yekilin tanyil kono inin ala tema yetonya sika sai nyimbara do kila ye wokele shahabol fana yake khulafa rasidinol yake shahabol yake tabi'inol yake tabi'inol yake eta ko manjere yala aman fentinya salola hanni ayatara misali kamma kila manyinke shahabol make tabi'inol make tabi'inol make donata nake wolu kolala wolu natana barala e ko e fentinya salola andu wodu musal kolaleti sakadum kila e moya marle ala salo kolala asalita pareta kila kay sallallahu alaihi wasallam habar fondinke we hawjata e salita e pareta ila salo kola e man ala jayi ka tentu e man salila annabiyo moma wodu musal kolaleti wadi ngobar nyin hadiso siyata de me alan ko kitab ba me nyin hadiso ndata siyata ebe tala kitab jama ko ne batar raji ni data sunan tirmizi ibatar raji ni data sunan abi daud ibatar raji nasai ibn mazah ibatar raji katabula kitab jamalu meli alon siyata ibatar le kono kitabul meli alon ko fang sunna kitabol lem abe kono woto sunno men mbenyanta kafla ka balundi e kana hadisa doje tala febo kamma yewo tuje yeta balandingira kilingoto nganyola moy bakede nganyo fahamu
kumo atabu kanyimi akala moyle kila ko bara wo bara nin aliye baro nyinki amantara dending hadisola amantara dending qur'anola ijma'o fananta kono etala wo baro keta kukutole ti dino kono ebe wo baro nyin iba murundile kanne nga jalla moy bake imam muslim anatana imam muslim ye mune sata nyin hadisoto tembo menna kila ko sallallahu alaihi wasallam momo ye kula folo nyin dino kono iba murundile kanne madama amandeng kila la barola amandeng kila la yamarola amanke kila nyala ama mo fatandi bali yamenna alqur'ano lana somanati yamaro mannala qur'ano kono yamar mannala hadisato iba murundile kanne woto wa hadiso imam muslim ayje kabiri wato mena imam muslim abe diyamula jela ani imam nawawi ay sarharo ke imam muslim la kitabola nyin hadiso dulato imam nawawi fana yemuna faje nsi jela moy baki kila sallallahu alayhi wa sallam ako man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu comme ngafanya menna même man tara dending hadisala amantar dending kila la barala kila ma yamar kala ayatara manka nyala ayatara fanan amafo nyin kuma kan sabolu nyin ko sabo wala ma hadisoti ayatara man de wol dodola imam nawawi ako man ahdasa fil islam ma huwa minhu falaysa birad momo ye ku folo wala te kuke nyim muslimi ya kono memman fata anin kilala hadiso man nyowali anin kilala yamaro man nyowali ayatara ke kuo do keta kila nyala man fatandi kala no man nyowali anin qur'ano man nyowali akoy to murundule kan abadan woto wa kammala wa mu fennete me yalanko imam nawawi ayafo imam muslim la kitabo ekaf menna muslim aya saraha aya banjeje akono a continueta kotake imam nawawi a continueta ala banjewto ako wa kullu bid'atun dalala kukuta filolem comme kila la hadiso na tala nyami ako hadha am makhsus kullu bid'atin muaqqadu bikulli bal yadkhuluhu at-takhsis ma zalika qawluhu ta'ala tudammiru kulla shay'in suratul ahqaf kono imam nawawi ko kafako kula following obe abe mu bidangleti kullu nata dawoda kafako komen kafo kula following amume be abe bidang ako purka bambandiro ke jela ako hani ako kullu mume be manke fenti me yalonko isa afoko abe bayro leke kullu do be je o man bayro ke nak ako katon tembo men na kerkero ba kono ni nata alqur'ano kono tembo men na sura akaf kono nabilay khud la molu man satalla ko nga fengo mume be tinya wato men na mbe khud la molu mbe yankan katkan fo fengo mume be la tinya fo sanga tinya talebang fo banko tinya talebang fo berekonko tinya talebang fo fanka solu tinya talebang fo nuhula molu hud la molu melu limani yatama fo fanan kasara talebang kafuring annabiyo moni mabang hani walu damantar ya kono woto kamma tudammiru kullu shay'in wa kullu nyindulaje a takhsiso be jele me yalon ko abe diamu kan dolama amantara doluma foka jam fanan ka fahamu bake foka kumole moy ka kumo fahamu ka hadiso fahamu aka diamu nyamen anin yalon hadiso iba firinna nyamen iba lala lar nyamenna nyine sosoro warandi bake bi dunya kono faqad qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme kila nyuma ya bange kisoni nemo be kilay kila ko nyaawo nyamume be men ka jube roke
muso kan katarani diya kan nyaani mume be abe ka jeno kele nyaani mume be kullu ayn zaniyatu ay kullu ayn tanzuru ila imra'atin bi shahwatin fa hiya zaniyatun la kullu uyun wa illa لدخول فيها الأنبياء المعصومين هاني إتولدون نجي وكما نياو نيا كيلا صلى الله عليه وسلم أكو نياو نيا أبيك جينو كلي نيا فو آياترا ونيا نيري كونو فينكينتي إبو نيا بلاندي لو كل نيون كونو لبان هاني فينكينتي ونيا تجي النبي مول نيا بجي لبان هاني كيلا ريا مول نيا بجي لبان هاني ala na jon nyumal nyaabol kono le bang hani ala nya slan na balu melbe borlin ka haramo jube nyala won nyaabe bulari wo kono le bang hani woto kullu jang woto abe dolle kerkere kan dol man tar wo kono hanin kabi nsi continue katabula kerkero kan nyinin karobe damen noma fon sije sotono ka koyndiro kanin kabi fon si fahamuro ke baki wa kammala sana ali radiyallahu anhu sana ali ya bange ako kila ko sallallahu alaihi wasallam ako duwa hadama dingu si duwa menke hijabo le katara hadama dingu la duwa ning sanga tema pour que sele santo duwa kilinte sele la kata santo foye sali annabiyo moma kila ma sallallahu alaihi wasallam sana ali aya bange wanyama ako kila ya bange sallallahu alaihi wasallam sana ali ko ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qala alayhi salatu wassalam ma min du'ain illa bainahu wa bain Allah ta'ala hizaban hatta yusalla sahibuhu ala muhammad fa idha fa'ala dhalika kharaqa alayhi dhaba astadaba lahu du'a niya du'a ke ima isalita kilama sallallahu alaihi wasallam hijabo nyin kabo ila duwanin santo tema isaje wo ila duwanin alasila duwanin jabi bari madama etaman sal kilama sallallahu alaihi wasallam ila duwanin kono ila duwanin abuka sele ning ala taala man so sila duwamuta woto kammala kila sallallahu alaihi wasallam aya bange wala mukamuta aba hurairata bulu aba hurairata ko kila ko sallallahu alaihi wasallam mantolu nanata sila dulato namol namantol ta sila dulato me alan ko imala taala man sofin konje iman sali iman salatu ala nabiyike ila annabiyo mo kan faya tarawo mantolu abe ning man satalla ya kanu asi yankan kata ning ala ya kanu asi yan feyen kato nimi sole bena tarla anin kasaro woman toliyeng madama wato men e benta dula kiling fo janjanta je imam man satalla fin konje e man salatu ala nabiyike ana abi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alayhim tirratan fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum sahih tirratan hasratan wa nadamatan nyimbe sunanu tirmizi kono sunanu tirmizi aba kono aba hurairata ako kila ya bange wanyama sallallahu alaihi wasallam wala kamma yara kila mantolu kila la sahabolu ibu kabendulato ye janjang aya tare man salikilama iman salatu ala nabi ke ka salikilama sallallahu alaihi wasallam mbadingo koka kafu nyoma kafa allahumma salli ala sayyidina muhammad imma kafa nyola sallallahu alaihi wasallam jannin ka tambi wo bunda to la folo hanni aya tara mo kemebe siri wala mo wulikili fo aya tara mo be lola wo kafo kono aya fa allahumma salli ala muhammad wa sallim wa imma ya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma ya fa qala alaihim salatu wassalam wo mo be de ibe ma fa nyola sallallahu alaihi wasallam ebe nyobatula ya kilin fo bang fo be la ba fa la nyola eta nyobatula kumo jabo be la ba fa la nyola sallallahu alaihi wasallam mbadi ngo fo manke jamaati bang a hankay jamalem andung niye de
ya moy allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim wa ima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim ima fa sallallahu alayhi wa sallam a felenti jang ye kila so le jang ibalanta kila la ya marola jang bari kila sallallahu alayhi wa sallam ako momo yento moy ebe salikamma e fanam man salimma ye kodi wonya e qawye yatamma e kutun kanna yatamma ye kola di tembo men e man son ka salimma ye kola diala aske bulu nimisoti adin kasaro sai nite ya moy jaman ne kono bang bendulalum bang sidulalum bang kafule kono mu bang itulo bala allahumma salli ala muhammad wa sallim ima fa sallallahu alayhi wa sallam yako bayri jamala ba fo kan sallallahu alayhi wa sallam woto kamma jamala fo sallallahu alayhi wa sallam wala jamala fo allahumma salli ala muhammad wa sallim yako kila mo ke wonyama sallallahu alayhi wa sallam wala tinna etala dalilo je e fananta fo sallallahu alayhi wa sallam ifelenti ibe kila agensi kande ifele kodi kan kila la yamarola de ifele kodi kan fenna kila e mogol bula menna de ka fanali en to moy nal man salimma e kutun kanna ya tamma de woto sila fela be kele bulu kutun kanna ya tide ya kila to moy man son salilama sayin bay jamal be salikan ngama kulli bengtolom maño bengtolom salikolalem jamala salonyin wala tini tafana man sonna fala sallallahu alaihi wasallam kila dun ko nali en to moy ale salimma ye kila to moy be deri e man son ka saliyama e fele balanta kila ma jande malam faymo hadiso lon ne bang fondu be sonna dole le balan dole bang wa tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din muslimo man nyanna kele tiga fatoti de nim fanyo do nata ye jandi nim fanyo do nata ye bitindi sayin ngata continue ni tata kaburu koto bade dulato ayatara memu kila la sunnoti je sallallahu alaihi wasallam ni be furejindi la ala kaburu kokono tembo men be furejindi kan a jindir lalu nyanta mune fala wala mnyinti ko bismillahi ala sunnatu rasulullahi riwaya do bukhari la riwaya to wanyama ni nata muslim la riwaya to bismillahi ala millatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni nata sunan tirmizi la riwaya to ibata raje bismillahi wa billahi ala millatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari abe sahayata hanu kumo fonya fatata bara be mu koto kilingolati tembo menna jindir lalube sawantaw jindila kaburo kono ayatara mo membeje ay mo kemesi wala mo keme fula misali kama natali tulo yo moy ka fobe ya moy bismillahi ala millatu rasulullahi fo ka fobe ebe nyobatu la bang be ya kilin fo sallallahu alaihi wasallam imma fo ka fobe le ba fala nyola sallallahu alaihi wasallam sai nuwo mo kemo be wala o mo wuli kilingo be ko nyola sallallahu alaihi wasallam fo manke jamala allahumma saloti bang nuwo kola mogol kafona ta fo kotake allahumma salli ala muhammad wa sallim eko sallallahu alaihi wasallam jindiri wato jamaa ko sallallahu alaihi wasallam isonta wa jamala sallallahu alaihi wasallam isonta wa jamala allahumma sallola bade o kola jamaa ko kotake sallallahu alaihi wasallam e balanta wala sayin ya jamaa juma le fisiyandi nyoti men ba jindi kan jamaa nyili ko sallallahu alaihi wasallam kati ye kila tola moy ibe ko sallallahu alaihi wasallam isonta wa jamalula walla yake ku bade o kola nyin jamaa fana ye moy roke mo kilin ko allahumma salli ala muhammad wa sallim be ko sallallahu alaihi wasallam wal fana ye kila tola moy ibe ko sallallahu alaihi wasallam sai wa jamalu yewol jamfandi barajo nyinna nyin jama dol mi ko sallallahu alaihi wasallam jindir wato yewol katandi barajo la mbadi ngo jang siba ye mira bake bang e be nyin jama fulo fi send la nyoti nyaadile hakilo wala na alqur'ano kadiyam ulul albabi ulul absar ulul nuha alqur'ano wati wo wati ni alabe diamula ni alabe dalo kela akafla tala hakilimalu atali mira dun kewlu atala hakil kesa dun kewlu hadama dingo men ka kumo mirano aka kumo fahamuno aka kumo tansino aka kumo bondino nyoto aka fahamuno alaka diamu wolle alqur'ano fanga jato nin khayra kubena dawoda dandar lal ben yamar kubena la memu hera bati khayra kubena kan men nyanta kela alaka joli kili anaka joli chodi ya ayyuhalladhina amanu liman yamulu momen liman yata
wala ka kumola moy hakilola ay kumo tenteng aya ke sota aya fufulela ndi karala ay songa ke sola ay balang afufulela ay na kacca bil hikmatin wa mau'izatun hasana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatun hasana nibe kiliro kela hakilima yalemu fahamo lemu fammajiyo fankanyango warota men kono titarta kono nyonanita kono kada firta kono ye fammaji e fanga ye song fammaji yola e fanga ye song kila sallallahu alaihi wasallam kila la bangela kila la barola wokola yena mogolu kilinan fammaji yo nyinkan e be moyla e babula le noma isila kuma kangata albestino sotoje mannin kol ka fa sandoto hani wulo mondobe bulo kono e bulu ba kono immay mara kono bang bar do kobe chapiring e bulu ba kono walla mara kono ya wulo kumandi hani konko bala ayalo wo mondo nyin aba na falale na ya domo bar do ko men be bulu ngay bonu toro men bayje wulobe kanyanna wo kini mondo to ata domola do ko sabula eta mo nanila ya kajafi ya doya wo ko le kuma kango e kay songala ay bulanoma hani salo da mutata minto ana banta minto salo da mutata takbiratul ihram wala mukabari folo Allahu akbar salo banta minto assalamu alaikum salo banta jele salikola mo men jele ta fala salo tinyata labang salikola mo men diam ta fala salo tinyata labang salikola ye duwarang li karang kila ye duwarang li melinati sallallahu alaihi wasallam yo duwarang li karang niyeno adu nimeno isakata puri yeno wokbe kola itamari ni nata sali kilama madama ya Allah masalo le kabe ko ni nyiri dodo ke madama ita sali ta kilama dorong yeti nyaro le kaba ye ela salo man tinya fen kamma ka pare salo kola le ko Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa dalilo le belanjuro dile le salo la fole be tora kan alkiyama ba e man tora fen na lakira e me jani fen na lakira e me korosi jaw kula lakira ko fonin kare salita na pareta wo kola ka sali annabiyo molema men ala fan ka ta ka saliyama anala annabiyo molu ala na ta yamaroke akali sali kilama ala man dingira kilinfo ama fa labu ngokono ama fa jamangoto ama fa dandan kono ama fa santo ama fa elato ama fa sito ama fa wulito ama fa takamato akola doronga akke ama fa dingira kilinkari etena ta ke dawo da adatale madi wo sayin jang ni tana ta tombo ndiroke ama nyankele nyindula kari anyanta kala nyindula karle ala dum mandula tofu sai tebe jong against kan e fanga yenon kiti bang ebe jong against kanje ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima ala nala malaikol ka sal kilama atalu melu limaniyata alu sali muhammaduma sallallahu alayhi wasallam minto ela bongo kono bang abete yata minto jama to bang abete yata minto silo kamba abete yata minto etama to lamba yake dawoda abete yata le alqur'ana ayo manna kafoko ibakele dulakar le takele dulakar nko tembo men bay jama kabala nyindula kilinela wala nyintiko tembo me kila nyininka sallallahu alaihi wasallam nyanta ka salima nyaadile kila salatu ibrahimiyya di wa salatu ibrahimiyya dirin kola nkada men fanga jefa ambake de atara kila manna diamu kotake amanna bange kotake allahumma sallu la kola ba kumo jabo wala a hankai kila nata bange jama ke allahumma sallu la kola woto salatu ibrahimiyya kake tahiyya kono kila ya fa sahabol yele sallallahu alaihi wasallam wa kola lundo sotota ya muta fadlat bulu bun ubayd akolundo be siring kila la jama kono sallallahu alaihi wasallam ke wodun tanan asalita kabira salita assalamu alaikum ta apareta salola fereng wo kola aparta kawulikata alo siringo aparta kawulikata bayri amanduwake amala masaloke kila kay hay
fondinke weta salila bari hawjata de si muna tinnay man ala jayi ka tentu ila salo kola mediam kan sal kola la tende mbenin hadiso men fokan teyta sunan kitabol kono juube yeta allahumma sallu la fi samante yato yeta nyim bundal juube ba taraje menyun kuma kan nyin hadiso men fokan ten fa tare manyin hadiso je bang fole ye balandi sal kola allahumma sallu la bang fodi yaji la mete febo le bang woto dino nyim manke nyinti ko nyine yente febo mbewole tala nyindo man febo bayre kankar kunda kake wala kar sa kake wala tinne be balanna bang ani de kana woke kila kai si ya alajay ya tentu ya duwa ya salinta kilama sallallahu alaihi wasallam wa kola kewnata na wuli ay nafilo ay lofula sal koten a pareringo a wulita salta ala salo kola ay alajay ya tentu ay allahumma saloke sayin hadiso nata jang menketa qawliya hanna manke fi'liyati qawliya la nata jang qawliya kila ya maro kala hani kila fanga make woto ni balanta je ko kila make sallallahu alaihi wasallam ngata sayin amake bar faya fo fama fo ban a hankai kumo jabo kila ya fole andai mo ya marle ka saliyama salikolala mari ngo fema nyin hadisoje fole ya sabu ibalanta salikolala masalola bang nga kitabul kiskis bake bang nga kitabul kiskis amanke nyo kaja foti amanke nyo nenoti ani kabula nyola ani kabalan to nyala bari to nyabata kankar kundale to nyabata karle bulu alin kana wakede woto wa kammala an fadlat bun ubayd قال بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا إذا دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزلت أيها المصلى إذا صليت فقعدت فحمد الله بما هو أهله وصلى علي ثم أدعوه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يمسال كولا لتدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلى ادعو تذيب ادعو تذيب وكنا صلوا كولا يا كلا كاي صلى الله عليه وسلم أكاي كويت صليلا على داني على بيلا دعاء متلا على داني على بيلا دعاء متلا على صلي كولا اللهم صلوا كولا لا نيمبه صحيح حديث ولا ميالو صحيح أبي سنن الترمذي كونو أبي سنن الترمذي كونو نينا تكوتك إمام طبراني أيافو على في مجموعه الكبيرة أيافو على مجموع الكبيرة كونو إمام طبراني أكو كيلا أكو صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه ملائكته 70 صلاة رواه إمام أحمد بسند حسن إمام أحمد فنيا أفلا أيا بامبان فنان كافو على سندوتو إمام أحمد أي حديثو نين أيا بامباندي وكمل إمام طبراني أيا فالا في على مزامعات كونو الكبرى كونو أكو كيلا يا بانجي صلى الله عليه وسلم أكو مومو سالتا ما سينيا كيلين ملايكو سليما سينيا تاورولا سينيا تاورولا وتو كمل كيلا يا بانجي صلى الله عليه وسلم قال كيلاكو إجا صلى العبد نينجون يا اللهم صل عليه أنت كيلاما نادى منادي كلير لاس كليروكي صلى الله عليك بها أسرى سانتو isajen ekilirlas kiliroke asafa alamu alayne mo keyen sinyatan kontola fayasma ahlus sama'i dunya kila ko dunya sang malaikolu fanan semoyroke wala fayaquluna wal fanan safako sallallahu alayka biha mi'a dunya sang malaikolu safo alamu alayne ma keyen nema kemela sam fata fulanjang malaikolu fanan noli o moy wal fanan safako alamu alayne ma keyen nema kema fulala san sabanya malaikolu nol fana ye moyroke ita allahumma salli folala isaje wal fana safako
alamu alaye fana nema wuli kilinna sannani jang malaikolu nol fana yewo moy wala fana safa ko ita allahumma salikela alamu alaye nema wuli fulala san lulu jang malaikolu nol fana yewo moy wala fana safa ko ita allahumma salikela alamu alaye nema wuli nanila sannani sal woro jang malaikolu nol fana yewo moy isafa ita allahumma salikela alamu alaye nema wuli worola sa woro wala nyam malaikolu nol fana yewo moy wala fana safo ita allahumma salikela alamu alaye nema wuli woro wulala nema wuli woro wulala wakola man satalla asinana dali wa allahumma salikela man satalla safako nyemo hakoleti hakku alayya an aghfira lahu kull dhanbin nyemo hakoleti ta'ala kan ngayam fa ita adama dingi yeng ela junubo mume bela an Zafar bin Muhammad ko kala ko sami annabiya sallallahu alaihi wasallam ako aynyim alal kila sallallahu alaihi wasallam anane moyroke rajulan ke dola yado kewnyimbe duwa kan wa huwa yakula kafako ala duwa kono allahumma inni as'aluka bi inni ashhadu annaka anta allah la ilaha illa anta al ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad قال كيلاكو فقال والذي نفس بيده لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به آذب وإذا سئل به أعطى andu nyin kew ma nyim moy kila la de ada maje fanan kila ba ke kande Zafar ko kila ken ndi ngondo moy duwala abe duwa kan akafa allahumma inni as'aluka akafa mari gombe danila bi anni katunte ashhadu annaka nsediyata ko ta'ala anta ta'ala la ilaha anta allah ta'ala alati la ilaha man santa kering men nyanta kabatu illa anta fa ta'ala al ahadu man sakiling al samadu man so membuka hataji al samadu man so membuka domoroke al samadu man so membuka sula la dafengola alladhi man so men lam yalid ama mo wulu lam yulad mo ma wulu wala yakun lahu kufuwan ahad kafunyo ta'ala man so bulu kila kay ko abarite fandinke ngan kali alala niyobe man so men bulu ifele ya ala to kumandi memmu ala to batide membe bunya yaring to men momo ya ala kiliyala ala be dan kulalale ni ala dani ala ala be solale fana mbadingo jang nyimma nyimmoy kilala jang andung amanke fanan kilala ya marala jang woto wa kammala ya muta kila sallallahu alaihi wasallam imam Bukhari ya filla ako imam Bukhari ya filla ako kewdo sotota e kahmeye Rafa'at bin Rafi'u ako lundo sotota kala ko kunna yawman nusalla ako lundo sotota be salikan wara annabi sallallahu alaihi wasallam ala la kila nyumma koma falamma rafa'a rasahu kabirin kila ya salo sikandi kila ya kungo sikandi kabo wuru kongo kono min raka'atin ala wuru kongo to kala kila ko sami Allahu liman hamidahu kabirin kila ko sami Allahu liman hamda kala rajulu wara'ahu modo kumata kila ko mako rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fihi kabirin woyo fodamin falamma ansarafa kabiri pareta salola kala kila ko manil mutakallim jondiyamu tan koma men ko rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubaraka fihi jonga nyim fon koma kendingo nyin ko kila ko akay ana akontale yafo kila kay ko ra'aita bid'atan wa salasina malakan akon nata akon jamaleje malaika tan saba ibe nyo sawa nyo yaro ke kan e kono la jon folo be nyim barajo safela akay yekuma fojang a barajo warata bake nyin dum man nyim moy kila la kila dum ma bulala bara fo kila nyala kila ya support yakan kila sontala sallallahu alaihi wasallam hanin kabi mampare allahumma sallola de mbenala odi fulanjang kono alin si bayindiro ke odi fulanjang la kala kamoyro ke jela pour nyin kamala ko mbe continue la hanin bi allahumma sallola bundala kono mampare yala de nimbo taw kono la tumado insha Allah nsinana dum nyinin kar dol kono hanin bi mbe kacakan allahumma sallola
ngana dun audio fulan nyang kono